Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, في هذه la vidéo غادي نخدموا l'exercice 30, page 143. Alors, هذا l'exercice هذا بان ليا il est difficile وفيه بزاف ديال les astuces داكشي علاش هو اللي حاولت نديرو لكم حيت il résume كاع لي كا اللي غادي طيحوا فيهم تقريبا في les applications باش تبينوا بلي injectif, surjectif et bijectif. Alors, نبداو على بركة الله. Alors, نبداو بلا première question. عندنا la fonction هي هذه x carré moins 3x plus 2. في la première question, on va supposer oublier E, il y a l'ensemble de départ qui s'appelle F, qui est l'ensemble d'arrivée qui s'appelle R. Donc, la fonction va de R vers R. On va oublier F est ni injectif ni surjectif. Donc, on va injectif, on va oublier injectif. Donc, on va oublier une fonction injective, on a deux éléments x et y appartenant à l'ensemble de départ اللي هو r carré هنايا ونحاولوا نسوبوزيو بلي f de x égale à f de y ونشوفوا شنو غيخرج لينا. الوغ هنا الا كانت عندنا f de x égale à f de y الوغ نعوضوا f de x بهادي x carré moins 3x plus 2 égale à y carré moins 3y plus 2. الوغ هادي غتمشي مع هادي نجيبو كلشي لطرف واحد x carré moins y carré moins 3x plus 3y égale à 0. Donc, elle dit identité remarquable, il y a x moins y fois x plus y. On a un moins 3. On a x moins y qui est 0. Alors, comme vous voyez, il y a un facteur qui est commun, x moins y, on a un b. On a x plus y moins 3 qui est 0. Alors, il y a un produit qui est 0, il y a soit x moins y égale à 0, ou x plus y moins 3 qui est 0. Alors, كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا جوج الحوايج. عندنا x moins y كتساوي 0 يعني x égale à y او لا x plus y moins 3 égale à 0. دونك ما كايناش عندنا غير حل واحد اللي هو x égale à y. ممكن يكون عندنا حتى هذا الحل هذا. دونك هنا ما يمكنش ليها تكون اون فونكسيون اون ابليكاسيون انجكتيف حيت باش تكون انجكتيف خاص يكون السول شوا اللي عندنا هو ان اكس تكون ايغال ا y. دونك هادي غادي نستنتجو دابا بلي اف ني با انجكتيف. الوغ ندوزو دابا للسورجيكتيفيتي نحاولو نبينو بلي اف ني با سورجيكتيف. الوغ باش تكون سورجيكتيف شنو قلنا كندير كناخدو ان y dans l'ensemble d'arrivée اللي هو f اللي هو r في لو كا ديالنا ونحلو ليكواسيون f de x égale à y يعني ان x carré moins 3x plus 2 égale à y يعني ان x carré moins 3x plus 2 moins y égale à 0. alors حنا قلنا في هاد لا كيسيون ديال سورجيكتيفيتي كنحاولوا نقلبوا على x en fonction de y. دونك هاد ليكواسيون عندنا هادي بحال غتكون لا فاريابل فيها هي x و y ماشي شغلنا فيها. الوغ هادي سي اون ليكواسيون دو دوزيام دوغري. باش نحلوها خصنا نخرجوا دلتا فين هي b هي هادي a هو واحد و c هو هذا. الوغ دلتا شنو كيساوي هو b carré moins 4 ac b carré moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois c اللي هي 2 moins y يعني كيساوي 9 moins 4 fois 2 هي moins 8 و moins 4 fois moins y هي plus 4y donc كيساوي 1 plus 4y. alors باش تكون عندنا هاد ليكواسيون هادي عندها اون سوليوشن خاص دلتا تكون supérieure ou égale à 0. alors واش دلتا supérieure ou égale à 0 alors واش 1 plus 4y supérieur ou égal à 0. alors ما يمكنش لينا نعرفو حيت الا خدينا par exemple الا خدينا y égal à moins 1 هاد y هادي elle appartient à l'ensemble d'arrivée elle appartient à r ولكن غادي تعطينا بلي دلتا égal à 1 moins 4 égal à moins 3 inférieur strictement à 0. donc هادشي عنده solution يعني باللي هنا ما نقدروش نقولوا باللي اف اون فونكسيون سورجيكتيف. باش تكون اف سورجيكتيف نورمالمون خصنا اي y خديناها من لونسومبل داريفي يعني اي y خديناها من ار نقدروا نلقاو ليها ان اكس من ار اللي كيحقق لينا هاد ليكواسيون.
Or, c'est pas le cas. حيت إلا كانت عندنا y par exemple égale à moins 1 يكون عندنا delta négatif donc هاد l'équation ما عندهاش une solution. En général باش تكون عندنا هذه surjective خصنا 1 تكون supérieur égale à moins 4y. يعني باللي خاصها تكون عندنا moins y inférieur ou égal à 1 sur 4 يعني باللي y supérieur ou égal à moins 1 sur 4. يعني اي عدد خديناه صغر strictement من moins 1 sur 4 ما نقدروش نلقاو ليه ان x باش يفيريفي لينا هاد ليكواسيون. دونك راه elle n'est pas surjective في R كامله. alors ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. في لا دوزيام كيسيون غنعتبروا بلي l'ensemble de départ E كيساوي 3 sur 2 plus l'infini و l'ensemble d'arrivée غنخليوه كما هو R. وقال لك هنا مونطري بلي F injective mais elle n'est pas surjective. alors قلنا باش تكون injective F de x égale à F de y شنو عطاتنا؟ d'après la première question عطاتنا بلي x moins y كتساوي 0 ou x plus y moins 3 égale à 0. يعني x égale à y ou x plus y égale à 3. alors حنا باش تكون عندنا انجكتيف خص يبقى عندنا غير هاد لو كا. يعني هاد لو كا هذا خصو يكون امبوسيبل. نشوفوا حنا الا كانت عندنا الاكس والاي في هذا المجال واش سي بوسيبل تكون اكس بلس y égale à 3. حنا عندنا x supérieur à 3 sur 2 حيت x appartient à E و y supérieur à 3 sur 2 donc x plus y supérieur strictement à 3 sur 2 plus 3 sur 2 donc supérieur à 6 sur 2 يعني supérieur à 3 donc x plus y elle est supérieure strictement à 3 donc عمرها ما غتساوي لينا 3. يعني بلي هاد لو كا هنايا impossible. donc بحال f de x égale à f de y في هاد لو كا او E هو 3 sur 2 plus l'infini كتعني لينا elle va impliquer بلي x égale à y بوحديتها. donc هنايا f injective. alors واش elle est surjective؟ alors حنا شنو قلنا باش تكون surjective خاص تكون 1 plus 4y بعدا اصلا supérieur ou égal à 0. يعني خاصها تكون y supérieur ou égal moins 1 sur 4. وهنايا راه الاف اللي فيها لي زي بقات هي r. يعني باقين عاوتاني طايحين في نفس لو كا اللي كنا فيه في لا بروميير كيسيون. باقين الا خدينا ان y inférieur strictement moins 1 sur 4 ما لقاوش ان x اللي يحل لنا هاد ليكواسيون هادي. دونك هنا غتبقى f n'est pas surjective. علاش؟ حيت pour y inférieur strictement à moins 1 sur 4 delta elle est négative. donc S l'ensemble des solutions qui s'appelle l'ensemble vide. Par suite elle n'est pas surjective. alors nous avons la troisième question. alors la troisième question لقينا في نفس la fonction ولكن هذه المره l'ensemble de départ هو R+ و l'ensemble d'arrivée هو 1 sur 4 plus l'infini. alors خصنا نبينوا في هذا لو كا قال لك باللي F est surjectif mais elle n'est pas injective. alors نبداو بالانجكتيفيتي. قلنا F de X égale à F de Y. شنو عطاتنا في لا بروميير كيسيون جينيرال اللي كان ال E و ال F هي R عطاتنا باللي X égale à Y او لا X plus Y égale 3. alors الا كانت عندنا X positif X supérieur ou égal à 0 et Y supérieur ou égal à 0 alors ممكن نكونوا في هذا لو كا مثلا pour X égale à 1 و Y égale à 2 X plus Y كتساوي 3. دونك ممكن نطيحوا في هذا لو كا. يعني هذا لو كا هذا ماشي امبوسيبل هنايا. باغ كونسيكون ممكن سوا تكون x égale à y سوا ما تكونش x égale à y وتكون عندنا x plus y égale à 3. دونك هنا غتبقى عاوتاني f n'est pas injective. alors نشوفوا دابا بالنسبه surjectivité. alors عندنا الا كانت عندنا y appartient à 1 sur 4 plus l'infini. alors f de x égale à y لقينا في la première question باللي كتعني que x carré moins 3x plus 2 moins y égale à 0. لقينا باللي delta
هو 1 plus 4y. Alors هذا نشوفوا واش il est positif ولا ماشي positif. Alors إلا كانت y supérieur ou égal à 1 sur 4 هادشي كيعني بلي 4y supérieur ou égal à 1. Donc 4y plus 1 supérieur ou égal à 2. Donc هذا il est positif. يعني دلتا il est positif. Donc نقدروا نديروا ليه لا racine. نقدروا نلقاو لي سوليوشن ديالنا اللي غيكونوا هما x1 égal à moins b. قلنا هذه هي b هذه هي c وهذه هي a. x1 égal à moins b يعني 3 plus racine de delta اللي هو 1 plus 4y sur 2 a يعني 2 fois 1 و x2 égal à 3 moins la racine de 1 plus 4y sur 2. Donc d'abord باش نتاكدوا بلي il est surjectif خصنا au moins واحد من هاد لي سوليوشن يكون il appartient l'ensemble de départ. Alors عندنا هادي شنو كتساوي 3 sur 2 plus la racine de 1 sur plus 4y sur 2. يعني هادي elle est supérieure strictement à 3 sur 2. Donc هادي راها bien sûr elle est supérieure ou égale à 0. يعني بلي x1 راه appartient à r plus اللي هو e. و x2 كتساوي 3 sur 2 moins la racine de 1 plus 4y sur 2. Posons que x2 il est positif. Donc 3 sur 2 moins la racine de 1 plus 4y sur 2 est positif. Donc 3 sur 2 supérieur ou égal racine de 1 plus 4y sur 2. Alors 3 supérieur ou égal racine de 1 plus 4y. Donc 9 supérieur ou égal à 1 plus 4y. يعني بلي 4y inférieur ou égal à 9 moins 1 اللي هي 8. يعني بلي y inférieur ou égal à 8 sur 4 ان y inférieur ou égal à 2. او حنا ال y فين عندنا كاينه في 1 sur 4 plus l'infini. دونك ممكن تكون ال y ماشي inférieur ou égal à 2 ممكن تكون supérieur ou égal à 2. دونك هاد لا سوليوشن هادي دونك هاد ال x2 هادي elle n'est pas solution. هادي امبوسيبل حيت قلنا بلي الاكس خاصو يكون دائما بوزيتيف كيل كو سوا y في هذا المجال. ولكن لقينا بلي x2 غتكون بوزيتيف غير الا كنا inférieur ou égal à 2. يعني 1 sur 4 2. باغ كونطخ الا كنا في 2 بلس لانفيني غادي تكون عندنا y supérieur strictement à 8 sur 4. يعني غتكون عندنا x2 inférieur strictement à 0. دونك هذا الكا هذا ما يمكنش. باغ كونطخ x1 c'est une solution. حنا هادشي اللي بغينا يسوفي باش نلقاو اكس واحد اللي يكون كيفيريفي لينا هاد ليكواسيون اللي يكون ان ميم طون في لونسومبل دو ديبار. هاد لو اكس لقيناه وهاد اكس 1 دونك صافي نقدروا نقولوا بلي اف اي سورجيكتيف كيف ما طلبوا منا. Alors ندوزو دابا للكاتريام كيسيون. Alors في لا كاتريام كيسيون عندنا او ايغال ا موان لانفيني 3 sur 2 و اف égal à 1 sur 4 plus l'infini. Alors خصنا نبينو بلي f est bijectif. يعني خصنا نبينو بلي f est injectif et surjectif. Alors نبداو بالانجكتيفيتي. قلنا d'après la première question اللي كانت générale f de x égal à f de y لقينا تعطينا بلي x égal à y اولا x plus y égal à 3. قلنا هنايا x كي دايره appartient à E, donc x inférieur strictement à 3 sur 2. Y حتى inférieur strictement à 3 sur 2. Donc x plus y inférieur strictement à 3 sur 2 plus 3 sur 2 يعني inférieur strictement à 3. وبالتالي حتى هنايا بحال في لا دوزيام كيسيون هنايا هاد لو كا هذا ما يمكنش. هذا impossible. عمر ال x plus y ما غتكون égal à 3. donc la solution ديالنا غتبقى هي هذه f de x égale à f de y implique que x égale à y, quel que soit x et y appartenant à e carré. Donc f est injectif. Alors on doit d'abord surjectivité. Alors pour y appartenant à f, les 1 sur 4 plus l'infini, f de x égale à y,
implique باللي x carré moins 3x plus 2 moins y égale à 0. Delta égale à 1 plus 4y. Alors هنا حنا في حل لو كا ديال لا كيسيون 3 غادي نلقاو بلي delta il est positif quel que soit y appartenant à 1 sur 4 plus l'infini. ولقينا بلي x1 égale à 3 sur 2 plus racine de 1 plus 4y sur 2. Ou x2 égale à 3 sur 2 moins la racine de 1 plus 4y sur 2. Alors قلنا حنا باش تكون عندنا surjectif خاص تكون عندنا une solution اللي تكون في l'ensemble de départ. يعني خاص تكون وحده من هاد لي x تكون في moins l'infini 3 sur 2. Contrairement la question 2 في la question 2 كانت هي 3 sur 2 plus l'infini ولكن دابا عندنا هي moins l'infini 3 sur 2. Alors la solution x1 là, elle est supérieure à 3 sur 2. Donc elle n'appartient pas à E. Donc c'est impossible. On va voir il appartient à E. On va trouver 3 sur 2 moins 1 plus 4y sur 2 inférieur strictement à 3 sur 2. Donc elle ça sera inférieur strictement à 0. Donc, on a la racine de 1 plus 4y supérieure strictement à 0. Donc, 1 plus 4y supérieur strictement à 0. Et on a 4y supérieur strictement à moins 1. Et y supérieur strictement à moins 1 sur 4. On va regarder car, elle dit vrai, car y appartient à f, il y a 1 sur 4 plus l'infini, c'est-à-dire y est supérieur à moins 1 sur 4 mais supérieur à 1 sur 4. Alors لقينا واحد x2 اللي هي en même temps كتحل لنا l'équation f de x égale à y وفي نفس الوقت راها كتنتمي l'ensemble de départ اللي هو moins l'infini 3 sur 2. Alors غادي نستنتجو قلنا بلي f est surjectif. Alors, on a f injective et f surjective. Donc, f est bijective. قلنا بلي باش نلقاو لا بيجيكسيون réciproque il suffit باش نشوفوا الحل ديال هاد l'équation f de x égale à y عطانا بلي égale à 3 sur 2 moins la racine de 1 plus 4y sur 2. وقلنا باش نلقاو لا بيجيكسيون ريسيبروك يسوفي باش نبدلوه هنايا هادشي اللي عطاتنا x y بالx f moins 1 de x كتساوي 3 sur 2 moins la racine de 1 plus 4 بلاصه ما تكون y غادي نديرو x. نعاود نشرح لكم علاش هذه هي لا بيجيكسيون ريسيبروك حيت الا كانت عندنا f de x égale à y هادشي كيعني بلي f moins 1 ندير f de x égale à f moins 1 de y. هادشي كيعني بلي هادي مع هادي كتعطينا x f moins 1 de y بحال هادي x2 كتساوي f moins 1 de y. دونك الا كنا حنا بغينا f moins 1 de x راه يوسيفي باش نبدلو هاد ال y هادي اللي كاينه هنا ب x. وفوالا غنكونوا هكا خرجنا التمرين ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.